इटा दोटा बालीजात्रा आर गोटे चामड़ा बोले चले जोटा कि माझीगर बालीजात्रा बोले चले जगह लगे 9 दिन कम से कम बेसी आर बैनर मन मिसा तैयार लाभ देख पड़ते ऐसा पाख रोक दिले जोटा बालीजात्रा बैनर आर सोराबड़ा मिसा चलला छे एक्चुअली माझी करले ई जगह लोग लो आर गोटे जगह ने सेटा तो मोर ब्लॉग वीडियो लोग मिसा देख रे बस आर बाट मिसा लिपा पोछा मिसा चलला छे देख पड़ते ऐसा सब लोग काटी कर लाइन के पाके आछे आर एटा लागी बोलो सब लोग जत्न सहकारे काम कर लाइन देख पड़ते से बाटे चामड़ा फामड़ा सब मिसा गाड़ा गाड़ी को लाइगने सोराबड़ा सब क्लीन करा गलानी देख पड़ते ऐसा आर ई बाली चामड़ा लगे 9 दिन धरी करी लगे खा बाली एसी जेंदा कि जाक बाय लोक मन सान सान लोक मन बड़ बड़ लोक प्रत्येक लोक ही लगे आरंभ एसी शुभ आरंभ बोले ई जगह लगे एसी तार पछे जाई करी माटी पूजा लगे जाय सीटा मोर ब्लॉग वीडियो लगे देखा लीचे जे कोन जगह लगे कंटा कर जीवार रास्ता में सब किछि कोले छै बैटले कलर फ्लोर सब किछि मारा मारी सब किछि रेडी करले छै आर एटा एक्चुअली लोकेशन लाखी आई स्कूल दोडरा देखि रेबास तो से पोचकानी लगे आखा एटा আছে আর প্রত্যেক লগে সব সোরা বড়া এর কলর ফলর পুরা রেডি গলা আছে আর আমি গলা নিয়ে তেণু করে সব কিছু ক্লিন করলাইনি আর দড়রা বালি যদি দেখবা চাইবাছি বল মোর চ্যানেল লাগে যে ফুল ভিডিও দেখ পারবাস আর এই কোন জায়গা কেনতা এলা কেতরা এলা খাইরা সব কিছু ট্রাই সেটা মোর চ্যানেল লাগে চালা এলা আছে তেণু করে চ্যানেল কে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করা আর এই নয়া নয়া ভিডিও মন দেখাবা খতম হলে এন্তি আনবি আর খাই আরে মিছে দেখ পারবাছি সব লোক লাগে কাটে লাইছে মাঝিগার চামড়া রেডি এলাবে।